حضرات جدو سید عبداللہ شاہ المروف بابا بلے شاہ سرکار حضرات درخت تھلے آرام پہ کر دینے نیند دا غلبہ تاری ہے حضرات جی وکار نوکر نسدیاں گے تے جا کے جیون خانو کہن لگے سردار جی ایک بچہ ہے جڑا سیدہ دا بچہ ہے سخی شاہ دا بچہ ہے درخت تھلے آرام پہ کر دا ہے اے بکریاں ہو دیاں نے اے گاواں ہو دیاں نے اے مجھاں ہو دیاں نے جیون خانو بڑا گسا آیا آندہ سخی شاہ تے بڑا چنگا بندہ ہے اے پتر کدے تے گیا ہے جنہوں پتہ ہی نہیں لگا ساڑی فصل تباہ کر چھڑی سو ساڑی پہلی تباہ کر چھڑی سو بڑے گسے دے نال جیون خان دوڑ دا آیا بڑے جلال دے نال آیا حضرات میں کیڑا رنگ پیش کرا جدو درخت دے تھلے آیا تے ویک کے حیران رہ گیا سید عبداللہ شاہ درخت دے تھلے آرام پہ کر دینے ایک بڑا وڈا سپ ہے جنہیں اپنی پھن پھلائی ہوئی ہے اتے سایہ کر کے کھلوتا ہویا ہے جیون خان انج لگا جی میں پتر چلا گیا پتر نو ساپ ڈس گیا جیون خان اپنی پہلی بھول گئی دوڑ دا کر گیا تے جا کے سید سخی شاہ نو کہن لگا شاہ جی تواڈا پتر اللہ نو پیارا ہو گیا شاہ جی تواڈا پتر ٹر گیا جے سید سخی شاہ نے دوڑا لا دیتیاں جدو دوڑ دیاں ادھر خد تھلے حضرات سپ چلا گیا پتر اتھائی لیٹھیا ہویا آرام پیا کر دے سید سخی شاہ فرمان نے بیٹا عبداللہ پتر اٹھتے صحیح سید عبداللہ شاہ نے اکھاں کھولیاں جی بابا جی آکھیا پتر ساپ دے نہیں لڑیا آکھیا بابا کیڑا ساپ منوں تے پتہ ہی کوئی نہیں جیون خان جدو پتہ لگ گیا کہ پتر نو ساپ نہیں لڑیا جیون خان بڑے گسے دے بچ آ گیا کہن لگا شاہ جی چنگا ہویا جے تواڈا پتر بچ گیا شاہ جی ہن میں کی کراں میں تے روڑ گیا ماں میں تے اجڑ گیا ماں شاہ جی کہندے نے کی ہویا ہی آندا تواڈیاں بکریاں تے مجھاں گھاواں نے میریاں فصلاں تباہ کر دتیاں نے ادھر ویکھو ساریاں فصلاں تباہ کر دتیاں سید عبداللہ شاہ المروف بابا بلے شاہ نکی جی عمر بول کے کہن لگے نانا میریاں بکریاں میرے پچھیوں بغیر کسے دی پہلی اچ نہیں جاندیاں کسے دی فصل اچ نہیں جاندیاں جیون خان گسے جایا کہندا بیٹا تنوں کی پتہ ہے تو تے ایتھے رام پیا کرنا سے چلو میرے نال توانوں وکھاواں میری فصل کنی کہ تباہ ہو گئی ہے بابا بلے شاہ نکی جی عمر تے جلال جا کے کہندے نے چلو حضرات سارا کنبہ قبیلہ او دے نوکر چاکر جیون خان سید سخی شاہ بابا بلے شاہ نکی جی عمر سارے ٹور پہ ویکھیے کنی کو فصل تباہ ہوئی ہے اوے لوگوں جدو فصل کو لاگے رب کعبہ دی قسم جیون خان بھی حیران رہ گیا نوکر بھی حیران رہ گئے فصل انجی پئی ہے بلکہ وہ دگنی ہوئی ہے جیون خان ایک واری بچے وال ویکھے ایک واری فصل وال ویکھے ایک واری بچے وال ویکھے ایک واری فصل وال ویکھے انہوں پتہ لگ گیا اے بچہ کوئی عام بچہ نہیں اے بچہ بڑا کرنی والا بابا بلے شاہ دے قدمہ چھ ڈیکے کہندہ سونیاں نالے منو اپنا مرید بنا لے نالے میری 12 کلے پہلی ہے اے ساری تو رکھ لے میں اعلان کرنا ماں میں بھی تیرا فصل بھی تیری ہے قصور دی نگری دا تاجدار آل نبی اولاد علی نسل رسول خون بطول حضرت سید عبداللہ شاہ المروف بابا بلے شاہ سرکار انشاءاللہ
अज असी बाबा बुल्ले शाह कसूर दी नगरी दा ताजदार उन्हां दी हिस्टरी, उन्हां दी जिंदगी, उन्हां दे हालात असी वेखना कि उन्हां जिंदगी किवें गुजारी। उन्हां वलियां विचों एक दा जिक्र करदा हजरात बाबा बुल्ले शाह, आप दा असल नाम सी अब्दुल्ला, सैयद अब्दुल्ला। बाप दा नाम सी सैयद सखी शाह। आप दी पैदाइश, विलादत उच्च शरीफ, उच्च गिलानियां, उस दे अंदर आप दी विलादत हुई जिला बहावल नगर। तो जो है बाप दा नाम है सखी शाह, पुत्र दा नाम है सैयद अब्दुल्ला, विलादत हुई है उच्च गिलानियां, जिला बहावल नगर। कई वाकयात ऐसे होंदे ने, कई मौके ऐसे होंदे ने कि बंदे दा असल नाम याद नहीं रहिंदा, जेड़ा मां ने प्यार नाल रखिया हुंदा या पीरां ने प्यार नाल बुला लिया हुंदा या प्यो प्यार लाड नाल कह लैंदा, वो नाम मशहूर हो जांदा। किसी मां ने अपने पुत्र नूं काका कह के बुला लिया ना, तो सारी जिंदगी भावें दुनिया दा बादशाह मां लई काका ही है। नहीं समझे यार, वो काका ही है, और फिर सारी दुनिया काका काका ही कहती है। जे किसे नाम भावें बशीर होवे, भावें जेड़ा मर्जी होए, मां ने चन कह के बुला लिया, वो चन दे नाम तो मशहूर है। जिस हस्ती का जिक्र मैं कर रहा नाम तो वे सैयद अब्दुल्ला, पर पीरा आख्या सी तू है बुल्ला, बोले नहीं, तू है बुल्ला। ते हुण अब्दुल्ला ते कोई नहीं जानदा, बुल्ले नूं सारे जानते हैं। आई साहब अज 20 तारीख दियां किताबां उठा के वेख लो, बाबा बुल्ले शाह किड्डी वड्डी हस्ती ते कदों दे पर्दा कर गए ने। ते बच्चे बच्चे नूं पुछो बाबा बुल्ले शाह नूं जानना है, आंदा ना वेखिया ना दरबार ते गया, पर दिल च प्यार जरूर है, दिल च प्यार। बाबा बुल्ले शाह की विलादत हुई उच्च गिलानियां, जिला बहावल नगर। उथों हिजरत की ते ये आए मलकवाल। आप दे वाला का नाम सैयद शफी शाह। मलकवाल आए तो आप दे वालद साहब आलमे दीन भी सन, दरवेश भी सन। एक मस्जिद के अंदर इमामत की ड्यूटी सर अंजाम दी, खतीब भी इमाम भी, लोगों को नमाज तो बाद दरस भी देना। आप दे दरस नाल लोग मुतासर होने लगे, लोग बड़ी बड़ी दूरों आप दा दरस सुनने वास्ते आने लगे। कसूर दे नाल ही एक पिंड है, बिल्कुल जिवें हैंडरपुरा ते गोहतपुर, इस तरह कसूर दे नाल ही कह लो तुसीं वो पिंड सी, कस्बा, उहदा नाम सी पांडोकी। पांडोकी हले भी वो कस्बा जिहड़ा ना मौजूद है, पिंड मौजूद है। उत्थे दा एक बंदा चौधरी सी जिहदा नाम सी चौधरी पांडो, उहदे नाम तो वो पिंड मशहूर सी। उन्होंने भी पता लग्या तो वह भी जिहड़ा ना मलकवाल आप दे वालद साहब का दर्द सुनने वास्ते जाता सी। बड़ा अमीर तरीन बंदा सी, अल्लाह बड़ी माल कोठियां सब कुछ दिता सी। उन्हें पांडोकी दे अंदर बड़ी वड्डी मस्जिद ते मदरसा तैयार कराया, पर आलमे दीन कोई नहीं मिल रहा कि जिहड़ा इस मस्जिद च आलमे दीन आके नमाज पढ़ाए, लोगों को दर्श दे। एडा वड्डा मदरसा, एडी वड्डी मस्जिद। उन्होंने जो पता चलिया कि मलकवाल के अंदर एक दरवेश आया तो सैयद है, तो ना सैयद सखी शाह है। वो उत्थे गया, एक दिन दर्द सुनिया, 2 दिन सुनिया, तो चौथे पंजवें दिन ना शाह होरां दे पैरी बह कहंदा, शाह जी तुसीं पांडोकी नहीं आ जाते, साडी मसीते नहीं आ जाते, उत्थे तुहानूं हर चीज़ हर सहूलत मिलेगी। सैयद शफी शाह ने आख्या कि इत्थे भी तो लोग ही ने, इत्थे भी मस्जिद है, इन्हों छड्ड के मैं जावांगा तो ये नाराज हो जाएंगे। बहरहाल 2-3 दिन वो पिछे पिया रहा, बिल आखिर उन्हें मना लिया। जो बंदा कोई चीज़ हासिल करना चाहता है ना, तो सच्चे दिलों करना चाहे
تو अल्लाह उन्होंने उस दे मकाम ते पहुँचा ही देंदा नीयत साफ होवे ते शाह होरां नूं मना लिया। शाह होरी हुण मलकवाल तू चले ते कसूर दे अंदर पिंड नाल जिला पांडो की उत्थे आ गए। सैयद अब्दुल्ला अल मरूफ बाबा बुल्ले शाह बचपन का दौर इब्तदाई तलीम अपने बाप को हासिल की। बाप ने जो समझा कि हुण मैं तलीम दे दी है, हुण इहनूं किसी आलिम की जरूरत है। भावें घर च प्यो आलिम होवे, भरा आलिम होवे, भैणां आलिमां होण, लेकिन फिर भी घर वालियां दी माँ प्यो की ख्वाहिश हुंदी है किसी अच्छे आलिम दीन को बाहर भेजिया जाए। कसूर दे अंदर एक आलिम दीन सन हाफिज गुलाम मुर्तज़ा। सैयद सखी शाह ने अपने पुत्र अब्दुल्ला नूं अल मरूफ बाबा बुल्ले शाह नूं उंगली नाल लाया तो हाफिज गुलाम मुर्तज़ा को लै गए तो जा कह लगे मेरा पुत्र है, इनू तलीमो तरबीयत तुसीं दिओ जी। बचपन की उम्र हाफिज साहब ने तो पहले आख्या जरूर कित्थे तुसीं सैयद ते कित्थे मैं गुनाहगार ते मैं इस काबल नहीं, तुसीं आप आलिम दीन हो। आख्या नहीं असीं तुहानूं कह रहे हैं। उन्हें फख्र समझा कि एक सैयदजादा अपने बच्चे नूं लैके आया। उन्होंने सैयद अब्दुल्ला नूं कबूल कर लिया, तलीमो तरबीयत दी। सैयदजादे उस्तादां दा अदब भी करते हैं तो तलीम भी हासिल करते हैं। हुण जो तलीम हासिल करके वापस आए, मैं शार्टकट कर रहा, तलीम हासिल करके वापस आए तो बाप ने आख्या पुत्र कि हुण नबियां दी सुन्नत अदा कर। सैयद अब्दुल्ला अल मरूफ बाबा बुल्ले शाह कह लगे अबू जी वो किहड़ी सुन्नत है? फरमाया जिन्ने नबी आए ने पुत्रा बकरियां चारदे रहे ने, जिन्ने नबी आए ने सारे बकरियां चारदे रहे ने, तो पुत्र मज्जां गावां लै बकरियां लै तो हुणे भी सुन्नत अदा कर। बचपन का ही जमाना है सैयद अब्दुल्ला शाह का। बकरियां लै लईयां, मज्जां गावां लै लईयां, चरान वास्ते चले गए। बचपन का दौर है, लेकिन मादरजाद वली ने हसनी हुसैनी सैयद ने जदों गए चरान वास्ते तो नींद का गलबा आ गया तो एक दरखत के थले आराम करन लग पे। उधर हुण सारियां बकरियां ते मज्जां गावां एक पैली च वड़ गईयां। वो फसल नूं तबाह कर दिता, फसल तबाह कर दी। जिहदी फसल सी उहदा नाम सी जीवन खां, तो उस इलाके का चंगा चौधरी बंदा सी जीवन खां। उहदी फसल तबाह कर दी। जदों उहदे नौकरां चाकरां ने वेख्या कि फसल च इन्ने जानवर वड़ गए तो सारी फसल ही तबाह कर दी। उन्हें जाके दस्या, उन्हें कहा तेरी फसल जीवन खां तबाह हो गई है। उन्हें कहा जिहड़ी तबाह तो हो गई है, इनू छड्डो, जिहड़ा चारन वाला उन्नू लभो, जिहड़ा चारन वाला उन्नू लभो। वो नौकर लभदे लभदे जदों दरखत थल्ले आए तो सैयद अब्दुल्ला शाह आराम कर रहे हैं तो बड़े आराम नाल वो एक दूजे नूं कहन लगा कि इनू उठाओ ना, जाके जीवन खान नूं दसो कि बंदा लभ गया ही तो बच्चा ही तो वह दरखत थले लेटे आई। तो आम बच्चा नहीं हो, ये जेड़े इमाम साहब असीं लिआंदे ना सखी शाह उन्हां दा पुत्तर है। बोलो यार। हज़रात जी वकार मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीवाने हो। हज़रात जदों सैयद अब्दुल्ला शाह अल मरूफ बाबा बुल्ले शाह सरकार हज़रात दरखत दे थल्ले आराम पे कर देने, नींद दा गलबा तारी है। हज़रात जी वकार नौकर नसदियां गए ते जाके जीवन खान कहन लगे सरदार जी एक बच्चा है जेड़ा सैयदां दा बच्चा है, सखी शाह दा बच्चा है, दरखत दे थल्ले आराम पिया करदा है। ये बकरियां ही ओदियां ने, ये गावां ही ओदियां ने, ये मज्जां ही ओदियां ने। जीवन खान नूं बड़ा गुस्सा आया, आंदा सखी शाह ते बड़ा चंगा बंदा है, ये पुत्र किदे ते गया है जिन्नू पता ही नहीं लगा। साडी फसल तबाह कर छड़ी सो, साडी पैली तबाह कर छड़ी सो। बड़े गुस्से दे नाल जीवन खान दौड़दा आया, बड़े जलाल दे नाल आया। हज़रात मैं केड़ा रंग पेश करा, जदों दरखत दे थल्ले आया ते वेख के हैरान रह गया। सैयद अब्दुल्ला शाह दरखत दे थल्ले आराम पे कर देने, एक बड़ा वड्डा सप है
जिन्हें अपनी फिन फैलाई हुई है उत्ते साया करके खलोता होया है। जीवन खान इंज लगा जिवें पुत्र चला गया, पुत्र नूं सप डस गया। जीवन खान अपनी पैली भुल गई, दौड़दा कर गया ते जाके सैयद सखी शाह नूं कहन लगा शाह जी तुहाडा पुत्र अल्लाह नूं प्यारा हो गया, शाह जी तुहाडा पुत्र टुर गया जे। सैयद सखी शाह ने दौड़ा ला दित्तियां, जदों दौड़दियां इधर खद थले हज़रात सप चला गया, पुत्र उत्थे ही लेटिया होया आराम पिया करदा। सैयद सखी शाह फरमांदे ने बेटा अब्दुल्ला पुत्र उठते सही। सैयद अब्दुल्ला शाह ने अखा खोलियां, जी बाबा जी। आखिया पुत्र सप ते नहीं लड़िया, आखिया बाबा केड़ा सप मैनू ते पता ही कोई नहीं। जीवन खान जदों पता लग गया कि पुत्र नूं सप नहीं लड़िया, जीवन खान बड़े गुस्से दे विच आ गया, कहन लगा शाह जी चंगा होया जे तुहाडा पुत्र बच गया। शाह जी हुण मैं की करां, मैं ते रुड़ गया वां, मैं ते उजड़ गया वां। शाह जी कहंदे ने की होया ही, आंदा तुहाडियां बकरियां ते मज्जां गावां ने मेरियां फसलां तबाह कर दित्तियां ने। उधर वेखो सारियां फसलां तबाह कर दित्तियां। सैयद अब्दुल्ला शाह अल मरूफ बाबा बुल्ले शाह निक्की जी उमर बोल के कहन लगे ना ना मेरियां बकरियां मेरे पुछियों बगैर किसे दी पैली च नहीं जांदियां, किसे दी फसल च नहीं जांदियां। जीवन खान गुस्से च आया, कहंदा बेटा तैनू की पता है, तू ते इत्थे आराम पिया करना से, चलो मेरे नाल तुहानू वखावां मेरी फसल किन्नी क तबाह हो गई है। बाबा बुल्ले शाह निक्की जी उमर ते जलाल जाके कहंदे ने चलो। हज़रात सारा कुंभा कबीला ओदे नौकर चाकर जीवन खान सैयद सखी शाह बाबा बुल्ले शाह निक्की जी उमर सारे टुर पे वेखिए किन्नी क फसल तबाह हुई है। ओए लोको जदों फसल को ला के रब्बे काबा दी कसम जीवन खान भी हैरान रह गया, नौकर भी हैरान रह गए। फसल उंजी पई है बल्कि उदू दुगनी हुई है। जीवन खान एक बारी बच्चे वाल वेखे, एक बारी फसल वाल वेखे, एक बारी बच्चे वाल वेखे, एक बारी फसल वाल वेखे। उन्होंने पता लग गया ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, ये बच्चा बड़ा करनी वाला। बाबा बुल्ले शाह दे कदमां च डेके कहंदा सोहणिया नाले मैनू अपना मुरीद बना ले, नाले मेरी 12 किले पैली है सारी तू रख ले। मैं ऐलान करना वा मैं भी तेरा फसल भी तेरी है। सुभान तो जो है जीवन खान कहने का फसल भी तेरी ते मैं भी तेरा। पता लग गया ना बच्चा कोई आम हस्ती नहीं। लो जी बकरियां चरान वाली सुन्नत अदा हो गई। बाप ने आख्या पुत्र उन्हें मुर्शिद तलाश कर, पुत्र पीर होना जरूरी है। हुण सोची पै गए पीर मैं कित्थों लभा ते केड़ा फड़ा। बाप ने आख्या पुत्र वजीफा पढ़िया कर, वजीफा पढ़िया कर ते किसी दिन खाब आएगी ते तैनूं रहनुमाई मिल जाएगी। हुण बाप दे कहण ते वजीफा शुरू कर दिता। एक दिन वजीफा पढ़ के लेटे ते खाब आई ते एक बुजुर्ग खाब विच आ गए ते खाब च आके फरमांदे ने पुत्रा पानी दे पिया। ते सैयद अब्दुल्ला शाह अल मरूफ बाबा बुल्ले शाह आप फरमांदे ने कि मेरे को पानी तो कोई नहीं, तो जरूर दुध का प्याला है वो पेश करा। एक खाब विच गल्लां हो रही हैं तो बुजुर्ग फरमांदे ने चलो दुध ही दे दो। तो दुध का प्याला बुजुर्गों को दिता तो दुध का प्याला उन्हें अद्धा पी के ते अद्धा आख्या लै अब्दुल्ला तू पी लै।
फरमांदे मैं दुध का प्याला पीता तो जिहड़ी रूहानियत मेरे अंदरों मुक्की सी ना वो रूहानियत मेरे अंदर आ गई। तो फरमांदे ने अब्दुल्ला किहड़ी परेशानी विच है? आख्या हज़ूर मुर्शद की तलाश विच आ। आख्या परेशान क्यों होना? जा लाहौर चला जा तो लाहौर जाके उस वलीए कामिल ते बैत हो जा। एनी गल की ते आप फरमांदे मेरी अखां खुल गई। मैं सवेरे अपने बाबे नूं सारी खाब दसी तो बाबा कहंदे ने पुत्र जिथे लाहौर दा पुछया सी आ उथे नाम भी पूछ लेना सी। नहीं बोले बाबा ये गलती हो गई मैं ना नहीं पूछया। आख्या फिर वजीफा कर। थोड़े दिन फिर वजीफा किया खाब आई तो आख्या हज़ूर ना तो दस दिओ। आख्या लाहौर दे अंदर ना शाह नायत कादरी, शाह नायत कादरी। कई लोग ना दे नाल शाह लगा होवे ना तो समझते हैं खुरे सैयद है। शाह का मतलब जिहड़ा ना खाली वो सैयद ज़्यादा होना या सैयद की लिस्ट में नहीं आता। शाह का मतलब बादशाह भी होंदा है। असल उन्हों का नाम सी पीर अनायत कादरी है सन राई। कौन? अराई। आख्या लाहौर दे अंदर उस वलीए कामिल दे बैत हो जा। जो सवेरे अख खुली तो अपने बाबा नूं दस्या कि अंज मैनूं खाब आई है तो उन्होंने ना दस्या तो उन्होंने कहा लाहौर दे अंदर वो वलीए कामिल उहदे बैत हो जा। बाप नूं ते मां नूं पता लग गया कि हुण पुत्र जाना है तो एडी छेती वापस नहीं आना। तलीम हासिल करन टोरिया ही उदू तो आ गया सी पर हुण जदों पीर दे लड़ लग जाना ना तो फिर एडी छेती वापस नहीं आना। हुण दिल अंदर कशमकश किहड़ा वेला होवे ते मैं पीरां दे कोल जावां, किहड़ा वेला होवे ते मैं पीरां दे कोल जावां, किहड़ा वेला होवे ते मैं पीरां कोल जावां। इधर मां ने बाप ने इजाजत दी तो सैयद अब्दुल्ला शाह अल मरूफ बाबा बुल्ले शाह आपने रस्ता अख्तियार किया तो बाप मां को इजाजत लई तो लाहौर वाल नूं टुर पे। लाहौर वाल नूं टुर पे तो राह च जांदियां कहंदे ने मैनू कह तो दिता उन्होंने कि तू लाहौर टुर जा तो उहने राई मैं सैयद। तुसीं गल दा मज़ा लैना है। उहने राई तो मैं आ सैयद तो जिन्ना क काम उन्हें करना उन्ना क तो मैं भी कर लेना। मैं सैयद हाँ वो राई ने जिन्ना काम उन्हें करना उन्ना क ते बाबा बुल्ले शाह नूं ना 10 रुपए वो बजुर्ग जेडे खाब अंदर आए सन फरमाते सन पुत्र परेशान ना होई तेनों रोज़ दे 10-20 रुपए तेरी जेब विच भी आ जाया करेंगे। तो 10-20 रोज़ जेब विच भी आ जाने। तो बाबा बुल्ले शाह ने दिल च सोचा कि मैनूं तो रोज़ 10 भी जेब च भी आ जाते हैं तो जेड़े काम मैं पिया करना वो राई ने जिन्ने को ना करते हैं उन्ने तो मैं भी कर लेने ने। पर इन्ना नहीं सी पता कि पीर पीर ही हुंदा है। हज़रात नीवाकार मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीवानियो हज़रात चलदियां चलदियां लाहौर आ गए। लाहौर दे अंदर पीर अनायत कादरी दा पता पूछया। किसी आख्या ओ सामने फसल लगी है उस बाग दे अंदर बाबा नायत कादरी बैठा होया। हज़रात दी वकार इधर बाबा नायत कादरी नूं भी पता लग गया कि कसूर दे अंदरों बाबा बुल्ले शाह आ रहे ने। हज़रात दी वकार जदों बाबा बुल्ले शाह सैयद अब्दुल्ला शाह शाह नायत कादरी कोल गए जाके कहन लगे हजूर मैनूं अपने बैत कर लो। ते पीर नायत कादरी फरमान लगे ओए अब्दुल्ला इंज असी बैत नहीं कर दे। आख्या हजूर किवें कर दे हो? आख्या 500 रुपया नगद दे, 500 का सूट दे, 500 का जेवर दे, 500 का घोड़ा दे ते फिर असी अपना बैत करांगे। हुण बाबा बुल्ले शाह कहन लगे मैनू ते 10-20 रुपये लभदे ने मैं 500 का घोड़ा कित्थों लियावां, 500 का जेवर कित्थों लियावां, 500 रुपया नगद कित्थों लियावां। पीर अनायत कादरी फरमान लगे अब्दुल्ला शाम तक जे पैसे ना लियादे असी तैनू अपनी बैत नहीं करना। हज़रात सैयद अब्दुल्ला शाह
रोंदियां रोंदियां निकल वे एक दरिया दे किनारे बह गए नाले रोई जांदे ने नाले कहंदे ने मैं 500 कित्थों लिया वा 500 दा सूट कित्थों लिया वा 500 दा घोड़ा कित्थों लिया वा हजरात रोंदियां रोंदियां शाम पै गई थोड़ी देर गुजरी एक बाबा जी घोड़े ते आ गए ते आके कहन लगे पुत्रा जी बाबा जी आख्या पुत्रा मैं गुसल कर लवा मेरे घोड़े ते गठरी दा ख्याल रखी जी बाबा जी हजरात बाबा जी घोड़े तू थले उतरे ते बाबा जी ने छाल मारी ते दरिया विच गायब हो गए सैयद अब्दुल्ला शाह थोड़ी देर बैठे रहे ते थोड़ी देर तो बाद कहंदे ने बाबा पता नहीं कित्थे गया वे घोड़ा भी इत्थे छड़ गया गठरी भी इत्थे छड़ गया हजरात जदों रात पै गई सैयद अब्दुल्ला दी नजर पै गई मैं वेखां ते सही गठरी विच की है हजरात जदों गठरी खोली ते 500 नगद पिया है 500 दा सूट पिया है 500 दा जेवर पिया है 500 दा घोड़ा मौजूद है समझ आ गई ये पीरां दी करामत है घोड़े ते बैठे ते लाहौर चले गए लाहौर दे लोकां ने वेखिया ये ते घोड़ा साडे पीर दा ये ते गठरी साडे पीर दी है ये ते कपड़े साडे पीर दे ने उन्हां फड़ के पीर नायत कादरी को लियांदा उन्हां कहा बाबा जी ए बंदा असी चोर फड़िया है घोड़ा भी तुहाडा है कपड़े भी तुहाडे ने पैसे भी तुहाडे ने पीर नायत कादरी फरमान लगे लोगों पिछे हो जाओ सानू पता है कपड़े भी साडे ने घोड़ा भी साडा है मुंडा भी साडा है अल्लाह मुंडा भी साडा है आख्या बोलिया तू सैयद है असी इंज करना कोई नहीं सी पर तू आंदिया सोचिया सी जेड़े काम मैं कर लेने ने असी तां तैनूं थोड़ा जिहा चेक कीता ते तू है सैयद है ते कित्थे तू सैयद ते कित्थे मैं राई ते बोलिया तू सोच ते सही कित्थे आया आख्या हजूर हुण ते मैं दीवाना हो गया हजूर हुण ते मैं दीवाना हो गया बाबा बुल्ले शाह ने हजरात पीर नायत कादरी दे हाथ ते हाथ रख के बैत की फरमाया बुलिया जा चला जा झंग दे अंदर चला जा ते जाके रियाजतां कर इबादतां कर जंगलां च गुजार दिन रात अल्लाह नूं राजी कर 7 साल बाबा बुल्ले शाह सरकार झंग दे जंगलां दे अंदर दिन भी ते रात भी अल्लाह दी इबादत की एवें नहीं उन्हां दे मज़ारां ते अज दीवे पे बलदे एवें नहीं लोग कुरान पे पढ़ते उन्हें ना सर्दी वेखी है ना गर्मी वेखी है ना धुप ना ठंड कुछ नहीं बर्दाश्त होना सारा कुछ बर्दाश्त करके अपने रब नूं राजी कीता है अपने रब नूं राजी कीता है 7 सालों तो बाद जदों आए पीर नायत कादरी ने आख्या बुलिया जो मैं चाहना सो तेनों हासिल हो गया जा तेरी ड्यूटी ला देना कसूर दे अंदर आख्या बाबा जी उथों तो मैं आया तो फिर कसूर आख्या कसूर दे अंदर तेरी जरूरत है लोग बड़े बिगड़े ने दिन इस्लाम की जरूरत है जा कसूर डेरा ला लै लोगों को राह हदायत दे और तबलीग इस्लाम कर बाबा बुल्ले शाह कसूर दी नगरी दे अंदर आए डेरा ला लिया कसूर हुण बाबा बुल्ले शाह ने जो कसूर डेरा ला लिया ना इधर रिश्तेदारां नूं भैणां नूं भरजाइयां नूं सारियां नूं पता लग गया कि बुल्ला मुरीद हो गया राइयां दा बोलो बुल्ला मुरीद हो गया राइयां दा तो जो पता लग गया तो बारों बारी कदी कोई आवे कदी कोई आए उन्हें क्या बोलिया की कीता ही आले नबी हो के औलादे अली हो के ते राइयां दे बैत हो गए हैं की कीता ही बुल्ले नू समझावण आया भैणां ते
पर जाया आल नबी औलाद अली नो तू क्यों लीका लाया। ते बाबा बुल्ले शाह फरमांदे ने जेड़ा सानू सैयद आखे ते दोज़ख मिलन सजा या जेड़ा सानू राई आखे ते जन्नती मिलन बहारा। जेड़ा सानू राई आखे जन्नती मिलन बहारा ते जेड़ा सानू सैयद आखे दोज़ख मिलन सजाई। उन्हें कहा मैनू सैयद ना आखो मैनू राई आखो। ऐसा मुर्शद दे विच फिनाफी शैख हो गए, ऐसा मुर्शद दे विच गुम हो गए। एक दिन पीर नायत कादरी दे दमाद उन्होंने पता लग्या ना कि कसूर दे अंदर आप दा मुरीद बाबा बुल्ले शाह बड़ा ना है। तो दमाद आप दे कहन लगे पीर नायत कादरी नूं कि हजूर मैं तुहाडे उस मुरीद नूं बुल्ले शाह नूं मिलन चलिया। ते आपने फरमाया जा। तो दमाद आप दे मिलन वास्ते कसूर दे अंदर आए ते इधर बाबा बुल्ले शाह ने ना आप दी ड्यूटी लग गई सी अपने उस्तादां वाल जिन्हां को तलीम हासिल की ना हाफिज गुलाम मुर्तज़ा साहब को। उन्हां दी बच्ची दी शादी सी ते उन्हां ड्यूटी लाई कि बुल्ले आ मेरी बेटी दी शादी है तो सारे निज़ाम तू सामने ने। इधर दमाद उन्हां दे मिलन वास्ते आ गए तो बाबा बुल्ले शाह नूं पता चलिया कि पीर नायत कादरी दे दमाद आए ने। तो जदों ना सुनिया ना कि मेरे मुर्शद दे शहर विचों ते मुर्शद दे दमाद आए ने, लेकिन दिल च यह भी सोच आ गई कि उस्ताद ड्यूटी लाई है तो मैं उत्थों भी नहीं जा सकता, फस गया। आपने अपने गुलाम की ड्यूटी ला दी कि मेहमान आ रहे ने, मेहमाना की घोड़ी जड़ी है वह भी नहीं भुखी रहनी चाहिए, उन्होंने भी पट्ठे टाइम नाल पाने ने, मेहमाना की खातर तवाज़ो करनी है, मेहमाना नूं अच्छे तरह। हुण दमाद पीर नायत कादरी दे आके उत्थे बैठ गए, सारी रात इंतजार करते रहे। सुनिया भी भेजिया तो बाबा बुल्ले शाह ने अगों भेजिया खत कि मैं जिथों ही तू फारग होवांगा तो मैं तुहाडी ज़ियारत वास्ते आवांगा। लेकिन उस्तादां दा हुक्म बजा लिया, सारी रात फारग ना हो सके। इधर सारी रात वो इंतजार च बैठे रहे कि मैं इन्नी दूरों लाहौर तू ज़ियारत वास्ते आया तो बाबा बुल्ले शाह नहीं आए। वो नाराज़ होकर चले गए तो जाके पीर नायत कादरी नूं कहंदे ने किहो जिहा तुहाडा मुरीद है, उहदे च ते गुरूर ही बड़ा आ गया, उहदे च ते तकब्बुर ही बड़ा आ गया। मैं सारी रात इंतजार करता रहा तो बुल्ला कोई नहीं आया। जदों पीर नायत कादरी ने इन्ना सुनिया तो आपनूं भी जलाल आ गया, गुस्सा आ गया। इधर जदों पीर नायत कादरी नूं जलाल आया तो उधर भैणां ते भरजाइयां फिर आ गईयां ते आके कह लगियां बुल्ले असीं तैनूं समझाने आ, तू सैयद होकर आईयां ते वैद हो गया, तैनूं क्यों नहीं समझ आती। तो बाबा बुल्ले शाह ने भी गुस्से दे विच मूँह च निकल गया कि की होया जे मैं राइयां दे बैत हो गया तो पीर नायत कादरी जे राई ने तो वह भी तो किसी सैयद दे बैत ने ना, उन्होंने भी तो सैयदां को लैके मैनूं दिता है ना। नहीं समझे, जे असी सैयद हाँ तो उन्होंने भी तो सैयदां को लैके दिता है ना, तो साडा ही दिता है ना मैनूं। ये लफज जिहड़ा ना ये आपदे मूँह चों निकल गया, ये लफज थोड़ा जिहा बेअदबी वाला मुर्शद दी बारगाह च हो गया। इधर मुर्शद पहले ही गुस्से च सन, अपने पुत्र दे नाल खाना खा रहे ने, पुत्र भी आप दा दरवेश पीर नायत कादरी दा, वो भी अल्लाह दा वली है, दोवें प्यो पुत्र खाना खा रहे ने। ते खाना खांदे जदों बाबा बुल्ले शाह ने कसूर दे अंदर इन्ने लफाज के ना, उधर प्यो ने पुत्र वल वेख्या, पुत्र ने प्यो वल वेख्या ते वेख के ना ते पुत्र प्यो नूं आंदा है बाबा वेख्या जे बुल्ला की पिया कहंदा है, बाबा वेख्या जे बुल्ला की पिया कहंदा है। ते बाबा बुल्ले शाह नूं ते पहले जलाल सी ते गुस्से च आंदे ने बुल्लिया जा जे तू ऐना ही मुतकबर हो गया तो बुल्लिया चुल्ला ही हो गया, जे तू ऐना मुतकबर हो गया तो बुल्लिया जा फिर चुल्ला ही हो गया। हज़रात वक़्त बिल्कुल मुक गया और बातें बड़ियां लंबियां ने, मैं सिर्फ 2-4 मिनट च अपनी बात नूं ख़त्म करना है। बुल्लिया जा चुल्ला ही हो गया। बाबा बुल्ले शाह की वलायत उस वेले सलब हो गई। बाबा बुल्ले शाह फरमाते ने मैनूं इंज लगे कि जिवें मेरा है ही कोई नहीं, मैं दुनिया के उत्ते इंज दीवानिया तरह फिरां,
گلیاں چ پھراں روواں کہ میرا مرشد نو کوئی منا دے، میرا مرشد من جاوے، میرا مرشد من جاوے۔ فرماندے جدو مرشد نہ منیا تے آپ قصور چ نکلے تے ہندوستان چلے گئے۔ ہندوستان ایک اللہ دے ولی ہوئے نے سید غوث گولیاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دے دربار تے جا کے روندے رہے، مراقبہ کردے رہے تے روندے رہے کہ میرے مرشد مان جان۔ جدو ایک دن رو کے مراقبے بچ گئے تے خواب اندر وہ مزار والے صاحب مزار زیارت کرائی تو انہاں کہا کہ او بیری دے 2-3 پتے کھا، اے میرے مزار دے کول جڑے 2-3 پتے نے، اے پتے کھا، اللہ تنو سوز و گداز پیدا کرے گا۔ تے سوز و گداز پیدا جدو کرے گا پھر اپنے پیر دے بارے کلام لکھی تے جا کے پیر نو سنائی تے تیرا پیر تے تو راضی ہو جاوے گا۔ اے میں بابا بلے شاہ دی گل پیا سنانا۔ بیری دے پتر کھا دے، پتر کھا کے سوز و گداز ایسا آیا پھر کلام لکھے۔ آپ دے کلام اگر میں تو انہوں سنان لگا یقین کرو بندہ روندہ روے کہ ایسی معرفت والے اپنے پیر دے بارے کلام لکھے۔ تے پھر جدو کلام لکھے تے پیران دے ہر سال آستانے تے عرس ہندہ سی قوالی دا۔ تے ایک دن جدو عرس نیڑے آیا تے قوال خانو کہنے لگے کہ سجنوں جدو ہون قوالی تے جاؤ نا تے نال منو ہی لے جائیو، جدو ہون جاؤ تے نال منو ہی لے جائیو۔ انہاں کہا تو کون ہے؟ انہاں کہا میں بھلا، میں بھلا۔ انہاں کہا بھلا؟ بھلا تے سی سنیا سی تے بھلا کون ہے؟ انہاں کہا تسی چھڑو میں بس بھلا۔ حضرات میں اگر ایدو تے بھی بات کرتا رہا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ بابا بلے شاہ جدو آئے نا رستے ہوتے تے بیس بدل کے آئے تے آکے ایسے کلام پڑھے، ایسے کلام پڑھے تے پیر نائد قادری نہ بولے تے جدو کلام پڑھتے رہے پوری محفل تے روحانیت تاریے تے اینڈ دے آگے نا پیر نائد قادری جدو اینج کر کے بلے وال ویکھیا نا تے بابا بلے شاہ پڑھ کے نا تے جا کے اپنی جگہ تے بہ گئے تے فرماندے نے بلے آ سانو ادو ہی پتہ لگ گیا سی جدو نکلیاں سیں، سانو ادو ہی پتہ لگ گیا سی جدو اتھوں نکلیاں سیں۔ مرشد قدمائی ڈگے، مرشد نے پھر انج کر کے سینے نہ لایا، ساری روحانیت پھر عطا کی تھی، آکھیا جا ہون تیری روحانیت تیرے ولایت نو ہون کوئی کھچ نہیں سکتا، جا قصور چلا جا، قصور جا کے تے دنیا نو دین اسلام دی تبلیغ پھیلا دے۔ حضرات بالکل میں آخری بات کر رہا ہوں، جدو بابا بلے شاہ قصور دے اندر آئے قحط سالی ہو گئی، لوکی غریبی نال مر رہے نے، دانے نہیں مل رہے، بھوک نال مر رہے نے۔ بابا بلے شاہ نو جڑی زمین ملی سی نا جیون خان کو لوں، آپ نے لوکاں دی ڈیوٹی لاتی، فرمایا مٹی ایتھو چکو تو جتھے میرا مسئلہ ایتھو مٹی پاؤ، تو مٹی پاؤ تو جڑا مٹی پائے گا پوری دیہڑی لاوے گا انہوں میں 2 آنے دواں گا۔ کنے سارے بولو یار۔ حضرات ایمانکار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو، بابا بلے شاہ فرمان لگے لوکو ساری دیاری مٹی پاندے رہو، جیڑا مٹی پاوے گا انہوں 2 آنے عطا کرانگا۔ حضرات لوکی سارے قصور دے آگے لوکی مٹی پری جاندے نے، مٹی پر کے بابا بلے شاہ دے مسلے تے سٹی جاندے نے، جتھے بابا بلے شاہ آپ تعلیم و تربیت دیندے نے اوتھے مٹی پائی جاندے نے۔ حضرات جدو شام پہ جاندی ہے بابا بلے شاہ مسلے دے بہ جاندے نے، تے جدو دیاری دا ٹائم آندا ہے لوکاں دیاں لینا لگ جاندیاں نے، بابا بلے شاہ فرماندے نے آئی جاؤ تو 2 آنے لئی جاؤ۔ حضرات لینا لگ گئیاں، جیڑا آندا ہے مسلے تھلے ہاتھ وار دینے، 2 آنے کڑ کے دے دینے، جیڑا آندا ہے مسلے تھلے ہاتھ پاندے نے، 2 آنے کڑ کے دے دینے۔ حضرات اوتھے دے 2 بندے انہاں ویکھیا بابا مسلے تھلے ہاتھ وار دے، 2 آنے کڑ کے دے دیندہ اور کنہ کے خزانہ بابے نے تھلے دبے ہے، جدو رات پہ جاوے گی اسی بابے دا مسلح چکانگے، پیسے کھاڑ لوانگے۔ اوے لوکو جدو رات پہ گئی 2 بندے آگے کئیاں لے لیاں بیلچ لے لے، حضرات پھٹ مٹی چھان سڑی پر تھلو نکلیا کجنا، پھر جناب ساری رات لگے رہے، جدو کاکھنا نکلیا پھر مٹی پائی مسلح رکھیا تے چلے گئے۔ اگلے دن بابا بلے شاہ پھر مسلح تے بہ گئے، فرماندے آئی جاؤ تو 2 آنے لئی جاؤ۔ حضرات لوکی آئی جاندے
जाते ने, अपनी अपनी मेहनत की कमाई लई जाते ने। जदों वो दोवें बंदे भी लैन च लग के बाबा बुल्ले शाह दे कोल आए, बाबा बुल्ले शाह ने दोवां नूं 4-4 आने दिते। कहन लगे बाबा जी काम ते 2 आनियां दा कीता वे, तुसी 4-4 दिते ने। बाबा बुल्ले शाह फरमांदे ओ मुंडियो उन्होंने बस दिने काम कीता, तुसी रातां भी करदे रहे हो। उन्होंने दिने काम कीता, तुसी रातां भी करदे रहे हो, तुसी ओवर टाइम ही लांदे रहे हो। उन्हें कहा तुहानू तां 4-4 आने दिता। उन्हें कहा चलियो तुहानू की सी बाबा एवें बह गया। वो बोलो यार बाबा एवें बह गया थे। हज़रत दी वकार अगर बाबा बुल्ले शाह सरकार की जिंदगी के उत्ते पूरा मौजू होवे ते कई घंटे दरकार ने। वक्त इतना नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह दे अंदर दुआ है अल्लाह सानू सारियां नू अमल दी तौफीक अता फरमाए, नेक लोकां दे उत्ते सिरत ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। वमा